Cuman konaan boleh orang ni kan mari alako yang sabar juta-ju pun si bini juta-ju pun tetangga nah apa entah samangken idimah orang makan daripada kuin mulai eba malamin deba kebengkok main HP tak bentaben teretana tak bentaben keluarga nah minta jumpa tak bisa jumpa pak. Ini penelitian terusnya dia jumpa tapi pangrasa nak ambil meneku saya jumpa padahal berde lelaki tepat andi bese aduh cik pernah nak beri benggona ben mata mengosot si bini capo benya bese bo agelajar teras tidak akin si bini tetijap lai tandi mana penyaman berdesapan sejuha ni ke si bini tedung je tandi apa si bini ngocak tak kunci kah apa mai kunci cengkok ben tandi panapan dikit mun bede maleng masuk dena panemu panapan tabeng maling berarti engkau ben di panapan ni kok nyaman yen gue nabeng maleng bola na maleng berarti nemu sesuatu kadang mbak dengan di bese bosa kadang tandi bese tak bosa sampean terus si kamma terus di bese nama tandi bese terus di bese beres sampean orang ni kamu nandi ni ka punya potensi kehilangan orang saya kehilangan ni ka bola na andi saya kehilangan sape bola na andi sape coba cek ngubu sape tak kira kehilangan sape terus tak kehilangan sape cek ngubu saya kehilangan sepeda motor bola na andi sepeda motor coba cek meneda motor tak kira kehilangan dia motor bener sama salah aku ni kah bener sambian teruan dia motor na mantan beres sambian Masya Allah pak kunter oi pak pacet baca penelitian pak seneliti ini kan namanya Gallup Research Institute dari Amerika aja caan orang andi beseben orang andi otang lebih bisa jemper orang sandi bese baca caan munjan kau tu tampu teliti jet bener ni kabon orang andi beseben andi otang kan lain pak patojun bayi lain kulit ni ke tahu ni ngajen kulit ni ke sandi bese sandi otang tahu loh pokoknya kulit mentepak acara mah hosok ngani ke acara mah sambian toju reng mereng sambil awai raja otang awai sambian raja otang sambian nah tetapi saya harus mengatakan uang bukan jaminan bahagia money is not a guarantee for being happy uang bukan jaminan untuk bahagia napa si ajamin cemper nikah ateh ba'dun nas yab'athuna as-sa'ada fi syarqi wal gharbi walakinnahum lam yajiduha lianna as-sa'ada fi dakhil qulubihim banyak manusia nyari jemper ke barat nyari jemper ke timur tapi ternyata tak nemu kecemperan kenapa? Sebab saya sare benih-benih barat benih-benih timur saya sare benih dalam dedena kikadin to benih iatena manabi ate ampun mamluun binuril iman manabi ate ampun mamluun binuril Islam manabi ate ampun mamluun binuril Quran ate penuh dengan iman Islam dan Quran mari urusan tambu di sedih mati bila ada kendaan bila masih bagnya tekapi kita taufik ngucap sebitak dua saya sebitak setong to koto kena palang ngucap palangkat latin raja mati bila ada kendaan apa je propo bakun mulai 10 tahun ke samangkin tak ada perubahan pada baik ya bismillah sepenting abang keterima mati husnul khotimah oleh siapa ada kaje Nabi ban bu pak sebetul pula mujaki bodoh semangkat ke timur bodoh semangkat ke barat bodoh mangkat ke Malaysia ada bunugla bodoh semangkat ke Mekah ke Saudi ke Jeddah bodoh semangkat ke Australia bodoh semangkat ke Jakarta coba tanyakin mak mangkat ke Kasak jawabnya pada terusnya di Jemberau di
Terusnya dia jempur kapi. Pangrasa nak ambek muneku saya jempur. Padahal bu dia lelaki tepat andi bese. Aduh cik pernah nak beri bengkona pen malam ngosot si bini. Capo benya bese bu agak lejar terus. Tidak akin si bini tetijablai. Wah atau bu tangan si budi kan cik temu nah. Hati dinunggu. Masya Allah. Buk lelaki ini kemun benya gulu bese ala bola ya buk. Mun tandi bese ada bah toju ning bengona ju toju kalau aku nang ngosot toot tak jalanan kada mikir sambian buk sambian teruan dia laki sebanyak lakoh napa bendi laki saya tak patendi lakoh repot sejauh pun sambian mungkin pun tapi saya pernah ning bengona lagi kecuali mun ngaku lah benikin tak pernah ning bengkoh Olan lah jadi utus sedang Pak Kesohib ni ke kangku ya ceramah. Sangkuna terogi ngelon na bini. Ada itinakin bini. Kan mangkat kulu ngocak dulu ada mededek. Tikal kak demi Islam mantap jangan gula. Ngocak demi Islam ngocak mantap di gula. Hadirin sebatan gula muja iki. Ada di hati. Mangkana kanjeng Nabi 13 tahun yang ditanamkan adalah tentang tauhid. Jangan tolak kanjeng Nabi ini kah tak gampang tenyeberekin Islam ni kah tak gampang tolak pasir sinolak kanjeng Nabi. Napa orang si tak bertaja orang bertaja ke kanjeng Nabi nolak ni kah boleh na abe na apa ngerasa rogi mun kanjeng Nabi ajarannya diterima. Siapa si tak bertaja ke kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini kejujur mulai ki anom tak tahu lejekan. Orang Arab meningkapi je kanjeng Nabi al-amin. Jujur. Anapa mak orang Arab mak banyak tak nerima kanjeng Nabi? Saya tak nerima ke kanjeng Nabi ini ke rata-rata adalah para pengusaha. Orang soki. Anapa sebab? Orang soki cuman konah. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri dalam kitabnya Al-Aqlu Siyasi Al-Arabi, beliau mengatakan bahwa orang Arab ini kesebut ada geng arcah, ada geng patung. Munare makan jeng Nabi tadi pangeran angin Allah, patung kata kira berisi meleh. Mangga mati budi nih tolak, benih kita fakta aja kanjeng Nabi. Ekonominya terancam, ekonomi terancam. Orang soki-soki orang penyataan orang pengajian kadang bodan lah kau pentain sedekah ya. Mangana detik kiai je apa tecoro-coro aku minta sedekah. Nyorot orang. Onggu. Kecuali orang sebacet loman, kecuali orang sebacet lante, orang sebacet norok lalaman kanjeng Nabi, orang sedermawan. Ya mun orang sebakhil tak norok kanjeng Nabi. Bodoh orang cek boheh lah. Bodoh orang ngemis datang roh pada benang oleh malaikat maut pencabut nyawa. Puyak minta boleh. Jadi cerai. Bodoh orang mak ngakan ke tibian. Takut mun beda tamu sing ngakan ke tibian dulu. Nyaman cekakan. Bodoh orang ngemis. Assalamualaikum ya nok-tok labang. Tapi bukain labang nan bisi cerai dengar. Assalamualaikum. Jawab singakan. Allahu Akbar. Madai sang ko bojong. Assalamualaikum. Yang cing laparongku pengemis maksa bae. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Tok-tok boleh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tok-tok boleh. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Saya tukang ngemis mikir, mak boleh sami Allah dua kali deh kau jahat. Pupalang. Hadirin sebetulnya kau nak mojaki cerai-cerai dari orang. Menindak kanjeng Nabi. Balik lagi kepada materi tadi. Tauhid yang ditanamkan. Mengapa? Karena kalau udah tauhid yang masuk ke dalam hati, mari urusan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Coba Allah Subhanahu wa taala beres. Pokokan di Allah lah beres. Pokok Allah ya sahabat ilmu atena beres. Beres atena odine banyaman. Beda saya jawab kula tatanggana kula tak bajang. Tak tahu pengajian, ada lancar bisnis ke. Maka ton kelero ayat ke kujan. Tak kelero ayat je. Buka surat Al-Jasiyah. Dalam ayat selekor. Silakan buka. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Tak kira pada orang mun seiman ben alako amal fokus ben orang se alako kacubaan odina tak pada na tak pada odina bakun lebih tenang enten ge kedua tenang ge kedua tak tahu bojong king bengguna do ngeracak ke mobil genteng ke orang tenang ni ke benih dari bengko benih dari mobil dari ateh beda orang bengguna nek kenjek tenang aju tuju mari maghrib mari bojong men si bini ngolok si bini lek napaka dan nak lek beda napaka njek king kerong pecetakin tengah beres ka jumpa sesoki sibuk ben HP ni tibi sebang selake kabar sedeng si bini ketemu kan zaman makin ni kan ada sibuk kada bertibi sibuk kada bertibi gara-gara HP ni kan masuk saan kau deng ongguan masuk saan kau deng mangane kocak mun ben kita bate ba tay mun yang sorboja pun kapin ku HP ni ka cebuna psikolog cebuna ahli ateh ilmu jiwa ngocakin harus ada dalam keluarga 1 atau 2 hari di mana semua HP di rumah mati. Male sempat ngobrol tak bendaan laki ben bini ben anak male tetemu cuma mungkin ni sekoning aku HP malolo mungkin lain apunta langsung nangale deina nangale elonga benten lain ngakui handphone lain mak lain benijan kulo ni kebun penelitian cok saking aku lihat kula cari tentang buku bukunya mana Sapiens A Short History of Human Being senoles namanya Yuval Noah Harari buku nomor 2 namanya Homo Deus A Short History of Tomorrow singarang pada dia nomor 21 lesson from the 21st century nikah acarita orang kira sok kabudi sok sibuk ben HP sok sibuk ben nikah dan susah teti orang kan coba pikir cuman kau lagi anak siapa ning Sumenep kau lagi ning Sumenep mari tarawihan assalamualaikum juk toju gantian pecet tengah juk toju samangken mari assalamualaikum bulu ka bilang mailang kata betibi cuman konaan boleh orang ni kan mari alako yang sabar juk toju ben si bini juk toju ben tetanggana apa entah samangken idimah orang mangkat balakuin mulai malamin debak kebengko main HP tak bentaben teretana tak bentaben keluargana minta jumpa tak bisa jumpa pak ini penelitian mangane je lah kena ku HP dah mun parlo boy gula kula TV kadang ten kuda dah kadang rekam den gula mun sampean nelpon gula rang-rang yang kak bitin gula gua rang-rang yang kak bitin gula nesoh kadang jelit kadang si bila gula ada unjangan ngonceng ngakui HP yang tak ada kebengunan betul tak ada unjangan palang rian gula ongguan dibudin diputuskan ngundang saya tidak boleh pakai WA kecuali orangnya dikenal ingat ke soheb ni kapun kenal tak ada lecek mun lecek gawat ijazah tak bakal keluar gula ki belum ada dokter ni kan bongguan ni kata datang saya jarang megang HP kula HP ni ke esene kitab
esen ning HP kulo ni ke kitab sabar ingula tining jalan kulo kadang muka ni kan kadang baca kitab jalan mana bebanatan tinan se bawa mencet ngonjeng le ngonjeng ke bengkok cuma makin bangalan yang mana TV nelpon melolo kiai na tayo melakin pulsa SMS boros-boros setelah nelpon dia tanya sampean simpati na pa XL kiai ko yang mata pak saya tanya pugawat jan ko hari ya manusia zaman now